Tara Chuy, uguban nila pud mininyo nga mag food trip at the same time magpabugnaw bisan perti ng tugnawa kay aduna tay na discover nga tindahan nga nag-offer og affordable coffee, drinks and snacks. Mabusog ka nga di mabuslot ang imuhang bulsa. Tungod kay for only 39 pesos makapalit na ka og very refreshing ice cold coffee and drinks sama ani ug aduna pay lamian nga halo-halo ha nga tag 75 pesos ra. Overload, sweet, creamy ug effective nga pampabugnaw. Aduna po'y klase-klaseng burger snack nga affordable ug overload sad. Sama aning bacon burger supreme nga for only 105 pesos. Adunay bacon, juicy beef patty, cheese ug uban pang fresh veggies nga lami kayo kilawon. All in one burger. Diri lang na nimo matilawan sa Zack's Cold Brew nga located sa sulod sa JJ Marketplace Magikay, Mandawi City. Mo right side lang ka igsulod nimo ug sa tumoy makita na nimo ang ilahang pwesto. Open from 1 p.m. to 11 p.m. Tuesday to Sunday. Aduna pud sila branch sa Gizo, Mandawi ug sa Del's Food Park sa poblasyon Lapu-Lapu. Nya, unsa pa man inyong gipaabot? Atak na dayon Choy.